ओम नमः शिवाय। नमस्कार। सठिक न्यूज ओडिशा प्रस्तुत करथिबा कार्यक्रम भाग्यर आलोक को मु एस्ट्रोलॉजर तपस्विनी दास आपण मानक स्वागत करुछि। आज आमे माने जानिबा तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर स्वभाव किपरि रहिछि, सेमानकर ग्रह चलनर स्थिति कौन रहिछि, सेमानकर भाग्य रे 2026 जनवरी मासरे। तबे एसबु तो जानिबा, किंतु प्रतिथर परि आपण मानक पई नै आसीछि एक सुंदर उपाय, जहा फल आपण माने जानि परिबे किपरि आपण करि परिबे मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक चापर जदि आपण रहुचंती तेबे तार समाधान आपण किपरि करि परिबे से विषय रे जानिबा आजिर उपाय रे। तेबे आसंतु देखिबा तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर किपरि रहिछि स्वभाव, कौन रहिछि सेमानकर पसंद एवं नापसंद। तुला राशि रो व्यक्ति विशेष माने साधारणतः टिके न्याय प्रिय। आपण देखिथिबे तुला राशि रो सिंबल भी आम जानचे तराजू। तराजू कौन करे, दी पट समान रखे, तो से सम्मान न्याय प्रिय से दी पटु समान देखा से चेष्टा करती सब बेले। तो शांत सुंदर रहा चेष्टा करती, शांत सुंदर परिवेश दरकार। बहुत सफा सुतरा शांत परिवेश थिले तुला राशि व्यक्ति मान को रहा भल लगे। से साधारणतः मिष्टभाषी, आकर्षणकारी, कला प्रिय एवं बहुत आत्मविश्वासी, एंटरटेनमेंट प्रिय। से माने बाजा बजेबा, गीत बोलिबा, कौन प्रकार कौन स्थान को भ्रमण करने को जीवा, ए सब जिनस से बहुत पसंद। विलासपूर्ण बा शौकीन जीवन शैली रे एमाने समय अतिबाहित करने को पसंद करती। एमानंकु साधारणतः स्टेटमेंट एमानकर बहुत भ्यारी करे, बेले बेले कहि दियंती बा करि दियंती एमिति किछि कार्य जोटा कि से जानि न थांती एटा मोर भलो जाउची कि खराब जाउची, किंतु से करि दै थांती। स्टेटमेंट एमानकर भ्यारी करे, तो एमाने निजे मध्य जानि न थांती जे ए जिंसटी हमर मो पई का एटा खराब होउची कि मो पई ये भलो भाबुची, ए जिंसटी से माने भाबी न थांती कि जानि न थांती। एमाने करि दियंती, सडनली करि दियंती गोटे गोटे कार्य। एमाने जा वास्तव रे सेटा तो एमाने शो करंती, देखांती, किंतु जेमिति नुहंती सेटा को मध्य प्रेजेंट करियो को चेष्टा करंती। माने जदि अत्यधिक भलो तो से माने चेष्टा करंती सामना लोक आगे मु खराब होबा को चेष्टा करिवि, आ जदि से माने अत्यधिक खराब तो से माने चेष्टा करंती सामना लोक आगे मु भलो होबा को चेष्टा करिवि। तो स्वभाव रे से माने परिवर्तन आनंती। गोटे गोटे जगह रे ए माने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती, जो जगह हबार आवश्यकता न थाए से जगह माने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती, एवं जो जगह कॉन्फिडेंस दरकार थाए से जगह माने कॉन्फिडेंस देखै पारंती नहीं। तो मोटामोटी भाव में कह गले कन्फ्यूजिंग हो जाते माने। तुला राशि अधिपति होचंती शुक्र। शुक्र आमे जानिचे विलास व्यसन तांको बहुत पसंद। तो आम ज्योतिष शास्त्र रे मध्य कुआ जायछि भोग विलासर देवता होचंती, भोग विलासर ग्रह होचंती शुक्र ग्रह। तो एमानकर अधिपति जेहेतु शुक्र ग्रह अछंती, तेणु एमानंकु मध्य विलास व्यसन आमोद प्रमोद करवा बहुत पसंद थाए। टिके रोमांटिक मिजाज रो माने साधारणतः आखि एमानकर बहुत अट्रैक्टिव, एवं एमाने साधारणतः आखि की बहुत अट्रैक्टिव मध्य देखा जाती। सबु क्षेत्र रे एमानकर मुंड चालू थाए, जो जगह दरकार नहीं से जगह मध्य मुंड चालू थाए। जेमती कहली जो जगह दरकार नहीं ओभर कॉन्फिडेंस हो जाती, तेणु अत्यधिक मुंड चले, से जो जगह दरकार नहीं से जगह मध्य से तांकर मुंड चलै दियंती। ए जो मुंड चलांती, मुंड चलैया फल कौन हुए, ओभर थिंक करती, बहुत कथा अधिक भाभी दियंती। सेथिपई सेमानकर मैक्सिमम टाइम मन अशांति रहे। फोटोग्राफी करिबा, खेल कूद करिबा, बुलिबा को जिबा, ए सब जिनस रे सेमानकर अत्यधिक आग्रह थाए। तबे ये तो थिला तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर स्वभाव एवं सेमानकर पसंद और ना पसंद रो कथा। एबे आसंतु जानि रखिबा किपरि रहिछि तुला राशि रो ग्रह चलना। तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर आपण मानकर राशि रो अधिपति होचंती शुक्र। मु कहिछि आपनकु से आपणकर विराजमान करचंती तृतीय घरे, एवं से ही तृतीय घरे आपणकर बुध, मंगल एवं सूर्य मध्य अवस्थान करछंती। पंचम घरे राहु, षष्ठ घरे आपणकर रहिचंती शनिदेव, एवं नवम रे बृहस्पति और एकादश घरे केतु विराजमान करछंती। एबे जानले ग्रह मानक अवस्थिति विषय रे। एबे आसंतु जानि नेबा स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य आदि क्षेत्र रे किपरि रहिछि तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर 2026 जनवरी मासर
ଫଳାଫଳ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଥକାପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିଛିଟା ଅଳସୁଆମୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ମାନସିକ ଚାପ ରହିବ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିବେ, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ସେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଶିକ୍ଷାର ଘର। ତ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିବେ। ମନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ, ଏଇ ପାଠଟା ପଢିବି ନା ନାହିଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି ନା ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଆଡମିସନ ନେବି ନା ନାହିଁ, ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ହଁ ସେ ଏଇଟାରେ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ପଳେଇବି ନା, ସେପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିବେ ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି, ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବି। ଆପଣ 100% ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଫଳ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯିବ, ଝଗଡା ଲାଗି ରହିବ। ଯେମିତି 5 ନମ୍ବର ଘର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର, ସେଇ 5 ନମ୍ବର ଘର ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର। ବୈବାହିକ ଘର ହଉଛି 7 ନମ୍ବର ଘର, କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଘର ହଉଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର। ତେଣୁ ସେଇ 5 ନମ୍ବର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡା ରହିପାରେ, କିଛିଟା ଡାଉଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ, ଝଗଡା ହବ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢିବ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଦେବେନି। ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସପ୍ତମ ଘର ହଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର, ପ୍ରେମ ଘର ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଘର। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି କିଛି ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତ କିଛିଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ ଦେବେ, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଘରଟେ କିଣିବା, କିମ୍ବା ଏଇଠୁ ଘରଟେ ବିକିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜମି ଜାଗା ବାଡି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ଯଦି ଆପଣ ଡିସିସନ ଟିକେ ନଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ମାନେ ବିବାହର କରିବାର ଅଛି, ବିବାହର ହବାର ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଇବାର ଅଛି, ଆପଣ କରେଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ, କାମରେ ଠକିବେ ଆପଣ, ଥକାପନ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠକିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଥକିବେ। ଏବଂ ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ, ଏଇଠି ଚାକିରିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କି, ଏଇଠି ଆଉ ଚାକିରି କରିବିନି, ଆଉ କୋଉଠି ଚାକିରି ଖୋଜିବି କି, ଏଇ ଟାଇପର ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦବନି ମନରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ, ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି, ଘରେ ବସି ରହନ୍ତି ହେଲେ, ଏଇ ଟାଇପର ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟର, କପଡାର କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୁହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନ କରିବା ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଶୁଭ ଫଳ ନାହିଁ। ବାକି କପଡା, ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ,
शुभ अंक रही 6 एवं शुभ धातु रही। आपण जदि हीरा परिधान करने को चाहते हीरा परिधान करंतु आपण शुभ रहिबो। मंत्र आपण हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु आपण शुभ रहिबो। सह जोड़ी हुई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले। एबे प्रतिथर परी नहीं आसी आपण मानक पई उपाय। आपण मानकर मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति रे आपण मानकर मनरे किछि चाप रहुछि, आपण चापर सम्मुखीन हेउछंती जदि तेबे उपायटी आपण मानक पई। आपणकर बुढ़ा आंगुठी एवं बेसी आंगुठी मझिरे जो स्थानटी रही से स्थान रे किछि सोरिष तेल पकांतु एवं अंग अंगारकाय नमः अंग अंगारकाय नमः मंत्र को 28 थर प्रत्येक दिन जाप करंतु एवं एठारे सोरिष तेल पकेइबे, घसीबे, अंग अंगारकाय नमः 28 थर जाप करंतु। देखिबे आपणकर जो ग्रह रही मंगल शुक्र एवं शनि ग्रह से माने तीनिटा ग्रह मिसिकी आपणकर जो आर्थिक मानसिक शारीरिक चाप रही से चापरू आपण को मुक्ति देवे। तेबे जदि आपण को आज कार्यक्रम भल लगी एवं आपण मान अन्य ग्रह मानकर स्थिति अवस्थिति एवं सेमानकर स्वभाव एवं अन्य किछि उपाय उपरे जानिबा को इच्छा रखुचंती मो सह जोड़ी होई देखि तांतु सठिक न्यूज ओडिशा। आज पई मु रहूची नमस्कार।